السلام عليكم. ليكتشر هفتەیە ئینترنێت تەکنۆلۆژی. دوێ لێکچەرەدا دەسەکەینێ کە دومین نیم چییە؟ چۆتە استعمالکردن، چۆتە ڕێجستەرکردن. Domain name is the name that identify IP. وەک ما گوتی هەر موقعێکی هەر وێبسایتێکی IP خۆی خاصی هەیە. اف IP بزحمتە کە یوزەرش بەرکەتن و هەر جار وەختە محتاجێ موقعیت بیتن بی IP داخل کەتن. جبر هەندێ ئەف دومین نایمەیە توتنە چیکردن هەر IPێکی ناوی خۆی خاصی هەیە. یوزر بی ناوی داخل کردن شنی او ناو تدا گارتن ڕێگا DNS بیده IP و سروری چیدن. وەک مەلڤێرە مثالەکە هەیە http://journal.qabahan.com IP به امریکا حالیا نزان بس دومین نیمی ما قبهان البته facebook.com نوع دومین نیمی فیسبوک و هر وبسایت که دی دومین نیم خوی خاصه هست. هر دومین نیمکش تو مین الیمنت دو پارتا بکتیدن. یه اولی مثلا ما facebook.com میفره یه اولی بجنه وبسایت نیم و فیسبوکه. یه دوید بجنه extension وی دومین نیمی که چیه؟ ویفره.com دومین نیم چه تنها رجستر کردن؟ چه تسجیل کرد دومین نیمه کی؟ عامة دومین نیم تدا رجستر کردن بین چاپدریا organization که منظمه که کد بجنه ICANN Internet Corporation for Assigning Number and Name and Number. ICANN database که هی بجنه centralized database هندی دومین نیمه که هاتیه تسجیل کردن اینترنت دا همید وی database دا خزین کردن. هر گاوگا یوزر کی بدن دومین نیمه کی تسجیل کردن او دومین نیمه از سرچ کم ده تفرگرم بو آیکان ده آیکان شنی چک کردن database خود که اف دومین نیمه یوزر چیتن رجستر کردن بکریتن وی دومین نیمه بو وبسایت خو یانجی بعدی نو که هاتی استعمال کردن بو وبسایت که دی کنشت کردن. هذا شوله آیکان. دومین نیم بشکل که پارامیتر ده structure کردن. کل top level میه های DNS root و من دو تا کدانیم DNS root بنده ما TLD هاین top level domain باقی .org .com .net و حالا دیمایی که مگالک نوایدیم top level domain جی اوجد بیده دو نو GTLDs و CCTLDs وده بان هر دو تفصیلی بین که هر یک چه سلاید بهده هر دو لیول دیمایی که second and third اوه با پابلیکی بگیریه یعنی یوزر تبع یوزریه که چه ناف دانده سر و ده چه استعمال کردن. مثلا فرمایه های تویتر گوگل اوه تبع یوزریه فیسبوک که وبسایت خودت چه ناوی دنیا سر ده تسجیل کرد و داخلی اون داشتی همچنین هشتا لیولا که دی چکن کد بیتا ساب لیول مثلا گوگل ایده مایه های گوگل میل درایف سپورت افت بنا ساب لیول تابعه گوگلی ساب دومینه ما گوتی اکستنشن ما TLD هین اف TLD بنا GTLD و CCTLD کیه مسئول سروان TLD ها ما ارگانیزیشن که های منظمه که هایت بجنه Internet Assign Number Authority IANA اوه مسئول سر TLD ها هر TLD که ما های فرده یه خزن کریه ما گوتی هر دومین نیمک یه آیکان ده خزن کریه هر TLD یک
.com.org.net همي تابعه Internet Assigned Number Authority ده. هكذا في كل كام داشته معلومات سر در كفن مجالك TLD تنسى يعني بنك مثلا .aaa .a وجه كوش ما شهرنا مال فيري .net .org أو .amazon هكذا ما سي CA أبعد .com .college coffee .net همي TLD يتفردو خازن كرينا FTLD يتكوتشن بو موقعه وقت تو ريجسترد كي استعمال كي ما قلت TLD تبيتا جينيريك GTLD و CCTLD GTLD هو اختصارها جينيريك TLD جينيريك توب ليفل دومين جينيريك وكي government GOV government EDU youth education org organization .com يت commercial يت تجارينا .net network أبا يطعم أبد بجنة generic CCTLD كيشكن أو نويتكو وكي ترميز دولتك كان رمز أبو دولتك مثلا IQ دي ما هيكوي IQ بيتن أبا زونا يل العراق FTLD CA يل كندا TR يل تركيا هكذا في لينك كليك كام دبو معلومات بيدر سر TLD هن جنريت CC مثلا F ماتريكس منا هيكو همي دولة تدا أبل فرش A to Z وش A to Z يدوي إراك أبا ما يهاي I و Q I Q أكاس موسيبه ما سر در كبت إراك فرجي ما تيبلاك هاي همي CCTLD يتدا نوف دولته الجل صالة كوكيش صالة هات يارج السايكرين IQ عراق زرنا صدو حفتة وشاري هات يا رجستر كرين .IQ هاكا بشمات داخل دا أبا نوفت بوجرتو هميا هاريكي يخوي خاصة هاي ديسا IQ سلاش كوكي باب مثلا أبا IQ سلاش DA دهوك هاكا اسكلي كام دي تشيتات داخله دهوك دا دهوك government سب دومين چه پارتاكش دومين رئيسي وكي ما قلت الدومين الرئيسي ما نوفاكي هاي دوت اكستنشن الباريوي امده سب دومين چكن مثلا ما قلتي جوجلي داخله بيدو ما مايل هاي mail.google.com اول سب دومینه داخل گوگل دایا ما پارتاکش چکری ما نوی گریه میل شوله ایمیل فرکته رابطه دومین نیم رجسترر اف شرکت که رد بمشوله رجستر کرنا تسجيل كرنا دومين نيم أفن نيم دومين نيمات فروشن أم بجنوان دومين نيم رجسترر طبعا اف دومين نيم رجسترر فيت بنشوف دريا ايكون بن هردسة مثلا ما يهي جودادي اف شركة ما يتهني ترايكو قالك تناسى ممكن جودادي مثلا اكاس موقعك بكرم دومين نيمك بكرمش جودادي رأساً جودادي تفيد وان انفورميشن من داخل كرين هم يفرقته داتابيس ايكون
راسا الوري اف دومين نيمي من كري بهتا تسجيل كرن كو يحجز كريه دو چي يوزر دي نشنوي نوفي بكران چكو چنا بيتن دو ويب سايت بنفسي دومين نيمي هر وصوصو بلو هوست هر دفركتان نفس الداتابيس ابا همي بجنفان شركة دومين نيم رجستر وكي ابا جو دادي كليك كر موقع جو دادي بوم بابول بره مثلا از ابا saman.com سيرش كان موقع saman.com دومين نيم saman.com بري نوكاي هاتيا تسجيل كرن هاتيا رجستر كرن يعني اساسا في دومين نيمي بكرم اتشم في عرضي بدما خدانوية حالي كو $100 بفركم بلكي فروشيتو ودلتقال دا چند دي بومن دست نشان كات مثلا اول بره saman.life هش كسي رجستر نكريه كسي نكريه اتشم في بكرم saman.life هريكي سعره المقابل هر نفس حالته بلو هوست هر ورده سرچ كي ابد بجنفان موقع دومين نيم رجستر عندك تبسي هنكو باريتو دومين نيمي بكري مثلا وقتی تو دومین نیم اگه تکری یا اولید بید do your research and discuss your idea افنو في تو دي تسجيل جاي بيت درس سر ديف موقع تابتن يعني مثلا موقعك دبو كافيه اگه چه جاي نوی کافه درس بدانیا سر نه نوی که دیب دانیا سر که هرچی دلالت وی کافه نکرد موقعی که دبو جامعه کرده ده نوی جامعه دانیا سر اف نوی دمینید حتی make it easy to catch and easy to remember وقتی تو نوی دانیا سر دومینی نوی که جب گره یه بصناهی بیده نوی که بزحمت ندانه یا نوی که گلک درش استعمال نکه که يوزر نشد بصناهيش بركات يوم خالتي بكاتن إملائيا وقته دخلت كاتن gowith.com if possible حاليا اف اش نوفرفان تي الفيت ماديتي هميا .com بهره بتر تتسع مكان كتر هميا تتسع مكان .com جب دائما اكت موقعك عادي بيتن رسمي بيتن مثلا كايديو بيتن يونجي government بيتن GOV بيتن .com استعمال كان check for trademark چه مثلا دساگه اف trademark افت هات نه رجستر کردن گلک برینو که دونیزی که یه رسمی نبر وقتی نوی شکلی مثلا موقع کشتی فیسبوک نوکی بویا trademark نوه کشتی بی استعمال نکه که حرفکتینی فرق بیتن داخلت نبن یوزر search social media platform او نوه تو جدگیری دائما بری تو رجستر که سحکه سوشیال میدیا چی که فیسبوکی تو شیپ وی نوی چه که اینستاگرامی تو شیپ وی نوی چه که تویتری تو شیپ وی نوی چه که چی گودت مستقبلی دا وقت تو دومین اکی کری دومین نیمی تو ده هر محتاج بی که سوشيال ميديا تشيكي بو نفسي دومين نيمي نفسي موقع خود تو ده سوشيال ميديا تشيكي هندك اكونت هذا تشيكي تسر سوشيال ميديا كو هر مثلا هكا تجاري بيتن بضاعتات فيسبوك ده ديار بيتن انستغرام ده ديار بيتن يشبه هندي بيتن تو سكيا سوشيال ميديا شي avoid number and typefaces avoid number داخل دومين نيمي محاولة كان رقم استعمال نكه يونجي سبيشال كاركتر مثلا $، $1 قالك استعمال نكه think of future دائما وقت تو بداية دست بتكي كو دومين نيمه يكي داني اف دومين نيمه بداية بصنهية كو تو جيب گري بس
هزرا مستقبلي بكاكودي أفا مينيت حتى القلده هندي تأف شو هابيتن أف دومين نيمة دي من تلقلد باش نيجي أكل قالك مشهور بود ونشي دومين نيمة خوب جهري شكو يوزر يجبر كي look for close alternative چه يعني مثلا ساكا عندك موقع عندك دومين نيمكو ميزيكية تعمل very اكاس example like it اكاس ساكا ما فيسبوكي facebook.com أما من facebook.com نبيسه أفايا وانا رسمية اكاس كدي كم انت نجته فيسبوكي دومينا كدي وانا كهري دومين نيمة كدي fb.com fb.com facebook.com چه بیل گلک یوزر خالد من چکن fb.com وان fb.com جی کری alternative ابا اگاس کلیک کم هر دم زفر نه facebook.com يعني fb.com یه خالیه چه نکریه ده بس یه ریدایرکت کری وقتی از fb.com فت کم ده هتا فرکرم بو facebook.com ابا یه وقتی هم دوشین سکنه alternative هكا بقى معلومات ايش تصرفون نقطة فينتيشن افي لينك الخوري كليكا ده ساكينا في فيديو يشي دبزاني بيك فكرة دومين نمشي In the early days of the internet, in order for computers to communicate with each other across the network, every computer got a numeric address. That holds true today. Every website on the internet has a numeric address like 66.155.40.249, and we can go to that address. There you go. But you don't want to have to type in 66.155.40.249 every time you want to go to WordPress.org. People struggle to remember numbers that long for every site they visit. You don't want to remember a number like that just to get to your favorite restaurant's website, or your vacation destination, or car dealership? No, you want a name, a word. For that reason, domain names were invented to equate to a specific numeric address. So to be clear, the web still uses those numbers. Underneath in all the technology, the entire internet still works on that numeric system. But because we're people and not computers, domain names were invented to help us get to where we want to be. Humans are quite good at remembering words, not so good at remembering strings of numbers, which is why it works to put things on billboards like kidsclothes.com. You can glance at that while you're driving, and you'll remember it later. You would not remember the IP address for kidsclothes.com. One last thing before I close. Domain names are managed by something called the Domain Name System, or DNS. So when you're working with websites, you may occasionally hear somebody talk about DNS. What they're talking about is the domain name system. So quick review, every website on the internet has a numeric address like 66.155.40.249. And the reason we don't use those is that people struggle to remember numbers that long. So domain names were invented to help you find your way around the web, to get to that numeric address that you want without having to know it. محاضرة فيديو دساقيني كده شو الدومين نيم يذكرك برام قاشن دموني كم محاضرة ما يا بك حتى محاضرة بيتن تمنى بخير